أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه من الصحبة الكرام وتابعيهم إلى يوم الدين أمبر مسلمالو أمبر نيومبي أيا ميسون باما من توقو من كالي أني جبلي wati damandole ambro mayni kali dalakani kelen nanye radio bonheur komi adedne menkela jumalonula lo mayni kali brate mo membro kabe ya dinema kabe ya siri kenya ni ya dine kenya kelen na bema ye mayni kali kenya jabi kala inshallah ajabi desima ya jabi fana make inshallah radio bonheur fana danyeni kaje bi nyuma la sey ma ka ambe sababa ma ala mo kala na wala numéro menu yi ka fo anka xam ni kali ke alors wala numéro saba men de kelendi 669 88 46 46 662 62 623 62 62 63 ne wala c'est fanani 623 62 62 63 wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh join wala likala ka boni mashallah dodi balkan na balkan sallallahu alayhi wa sallam ambadi maslamalu lolon alay herele kala aya jom berebere nye al koto bere seye to ko menno do bara boye do di nyamaka ambo sankurale ye donc riseli tere tanote o here bomba mo siaman sorolo dolu fana ye o makafo nyinina modoli ye wulu dimisani kwa mabe woma kwani dimisani akebe dogbere beye o fanani bere kabu alata herele odi kake ayamandoni nye o here bere ba dole ye anye kalu nyuma menote nyato ko shahrullahi almuharram wole kontela silama kalu junala o kalu men wodi tilaba muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka anno sun wotere tan sundoma kabe heresiama membe o kono alaye dine la tanka kabe wolondole wodi kwani mom mayinkali ye fanjon mayinkali ye tere tan na dona kada maba ou bien yake tere fladi tere konondo ani tere tanka odon ou bien ye tere tan don ka tere tani kelen don asabana ananina ou bien ye asaba bedo anye mendila lambari maslama bela chila ye mendon sallallahu alayhi wa sallam wala ye teritandi afana ye mollo sum ay ka foko anye teritando afana ye adila aduma anye ka dola akoka muna ko son am kelente sum mendona dine gbere molu ye sum mendona nyakeni dine menu konkoni islamaya nye hala sorola kafo uluka kaslamenta foti ye wulu kasla siamano kwani ambedeni sumenna tila ko sallallahu alayhi wa sallam bedeni lumenna anye wodon anye lonkelin don ka kunko anye ou bien anye lonkelin don akofe wala adunya ye mendi woro wole ye tele konondo ani tiri tan ye wosundu
ou bien ye tere tan ani kelen don o ye a ɲɛ filanan de a ɲa men ye a bɛɛ kɔfɛ wele ye i dan tere tan ma i kana fɛn la o kɔ kan men ka fisa o bɛɛ di komi an ɲa lɔnnila ba y'a fɔ ɲɛ men kan ko ye kelen don a ɲɛfɛ ka tele kelen don a ɲɛfɛ o ye bɛla tele kɔnɔntɔn ma i fana ni ye ban ka tele kelen don a kɔfɛ wele bana tere tan ma a bɛla dani ye bɛna wɔrɔtu tere saba tere kɔnɔntɔn ani tere tan ani tere tan ani kelen kɔni mɔgɔ min bara dan tere fila ma o tɛ kojugu di ka tele kelen don a ɲɛ ou bien ka tele kelen don a kɔfɛ o fana tɛ kojugu di an ye ala delila bɛrɛyi mɛn ala ka a bɛrɛyi minɛ an na ala m'o kɛra soke cilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye layidika ɲuman min di an ma ko mɔgɔ min bara tere min sun don ko ala di i jurumulo koto san min bara temi ala di o jurumulo koto men fana na tɔ ala di o garanti fana ta e ɲɛ an balima silamadu an kana sɔn tere saba men ten a kana fɔ an kɔ k'an bɛ sababa ma ala m'o kɛra na toujours an ye radio bonheur la an fana ye maɲinikali dalakani an ye numéro min na 623 62 62 63 numéro filana 655 55 10 55 un numéro sabana 669 88 46 46. Naam, salamu alaikum wa rahmatullah. Naam, jon kan ye weleli kɛra ka bɔ min? Barakallahu fik. Ibrahim Tanati ye dɔ di? Naam, dɔ di? Naam. Naam. Barkan. An badima Ibrahim a ye maɲinikali la jɔrɔ mɛn ten a ye ɲamina silama kelen-kelenna bɛɛ ma. Silama siyaman ye olu ye selilɛlɛ kɔntɛra mɔntɔrɔ le ma. O tɛ ko wɛrɛ di so dɔlu ye olu ye seli fana selila 13h30 dɔlu ye selila 45 ka bɛn lɛrɛ ma mun de kosɔn wele londiman an ta waati mɛnɔ ten kɔni seli lɛrɛ pɛrɛpɛrɛ seli lɛrɛ ye jila an ka waati min na o ma mɔntɔrɔ sɔrɔ ye a fana ni a silamɛ jilani an na hali bi o ye ye seli fana lɛrɛ ye lɛrɛ jɔndi seli fana lɛrɛ le ye ɲa tere sela santɛma a bara se santɛma ye wolona di ni kilo tere kɔrɔ i jiya di la tere i kɔma i kɔrɔ direct a tɛ wa ɲɛfɛ a tɛ wa kɔfɛ ɲa o kɛla waati min na wele tɔrɔ ko tere bara se kabidi sama tere tɛma ɲa jɛnkɛla dɔɔni ka bɔ o kan seli fana waati bara se wolo waati dɔ la o waati dɔ ye bɛnna an fɛ yan midi 45 dɔli di wa midi 30 dɔli di wa han fo 13h dɔli di wa fo 13h et quelques wolo an ka ka mɛn mina wɔrɔ a waati ye bɛnna mɛn ma sɔn an ye wulu lɔn mɔntɔrɔ dɔli bara bɔ sisan olu ka o jate mina ka a suma wo ma o mɔntɔrɔ siyaman ye olu ye bɛnna sababa ma kɔni adamaden la baara nɔ le ye o tɛ mɔɔ kumantela waati dɔ la ye mafilɛli kɛ ya lɔna mɛn ma ka fɔ seli waati bara se seli fana fɛ tere bara bɔ i lɔ kɛnɛ ma i ya mɔntɔrɔ mafilɛ ni y'a sɔrɔla i jiya ma jɛnkɛ jarani na minnu seli fana ma se minnu ni y'a jɛnkɛla dɔɔni ka wa tere ben fan fɛ ou bien tere bɔ fan fɛ galiban a ye wala
ay wala tere ben fani fe nya o kela ya lonkoro ka fo asiamano tere abo sel fana wati brase anye jete memina wole wolo amba de mache men kumalate ka fo sel fana ye sella misir la lere mena wolete misir datuni jara sanni miti flala kaba ou bien miti lula kaba no ye men maflela a wati anka wati jete men fonite ye wole maflela misiri dolu ye konkona siri nye wati dolla ka ben alu ka lere men jete si ye yena alu brafa ako wolo anka ka wo jete mina ka lolla lu mayni ka sili wati jon ye munedi ayedam na la wati jon afana ye wati bana wati jon ka sili fana ni lansara te long ka fitiri ta long ka safu ta long ka fajiri ta long wo ye andemena mondoro di wo makafu koni an kana to motoro kelima wati dolla sinata ye bola woro ka ambe sababa ma ala mo kala wallahu ta'ala alam am badi maslama o toujours anye mayinkali ye joro menu dia wole ye sitna wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh am badi na toujours numéro ye joro menu dia ala allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah jon kan yewuleli kala ba min mashallah smaro tanati dodi sallallahu alaihi wasallam na non. 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 Wa alaikum salam wa rahmatullah mbadi may mayin kalila jorof la men diate a jorof la be kak brain afana yi hatela hakri sima kusebe mayin kali jona alabra kulate me alabro ya sarakabo ya dowu ani ciraba muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ko beralu jilana ko ye muhammad demena ka ben adamaden si ye nyamen ka i hariye nyamen ko ka nya komi sunji tun nya mo me ye sunji tuna ala di i hariye makafu afanani adi baraka don isilo ka wo nyon si berelu me yajilala ka fo ala yalla te ko wo ye sansila ba ate sansila ambali maslamalu nese men fola an kelenkilena benye munu silamaya sini fe men koka woto ko kudoni ala tabare an kana donwolo wati dolla ka fo anyi a hakiri la bare nyan ka a hakiri la bare wati dolla andi fo ako woye munedi ala ka ko minate kwa keto ala ka ufanye afana ko anye chila nenka ani dalu berebere siamano kuye menke ko ye resultat men dola bola wole yete wolo ala ya ilate nyonka sifla o detaye yantete wati danana mentese andemena
k'a fɔ an ye o détaillé bɛɛ lo te sisan mun de kosɔn kuma mɛn ma gbiriyani a faamu gbama moolu boro i kana o dala kan moolu ye faamu jate la i tɛna waati sɔrɔ la ka a bɛɛ woro an ye nimero lu ye a siamano lon la fana lon nimero lu ye a disi diskita o lo bɛrɛbɛrɛ kɛ ka fan men warawarani ka olu ɲɛdila moolu la kon nese men fola man kalila nya wolete cila wa ma yantiqu anil hawa cila te kumala akun fete men bara fo inye ala te to nya men ka an jamalin te wala nya fola inye ni ka do wuke ko do wu ye jabila ile ta fam men yaro wala ye do wudi afona nye kwanye saraka bo kunya ka saraka bo ala ye kɛla saraka ye kɛla sababu di ka an mako dɔ laɲa komi ye jankarotɔ dɔ y'i buru la ye saraka bɔ kosa ala ye o basi dawu mardakum bi sadaka ko jankaro basi dɔ le ye saraka ɲuman lo bɔ ka moolu ladiya ko o ye jankaro basi dɔ le di o ye ala ya ko doni mɛn ye ile yi lɔjɛ i ka ka mɛn kɛ ye o kɛ n'i ka o kɛ ala tabare ye woto wuma ala dise ko do la tela ka bakotno ko mena teni wodi ka wosi ko gberela ala te si ni ko gberela nya ko kela adi continue koni nya ko make ate continue wo jate silu yi koni ante se dona wo bero ani neni ile ka aka muneke anye la kumakan men fona nye ko ala ya kumakan ne yeten ubien afarani cela la anye wo ke nyanka wulu ke asiamano cela te kumala kunfe ala fanante ayala hirikano fola anye se men fola ala kumakan ye tunye le di cela fana sallallahu alayhi wa sallam wo ye tunye le di afanani kumakan flati nyono fola nya kumakan flatre nyono fo wo ya jirala le kafo kulu ma wa awanyama ala do ya koye wala wa huwa hakimun fi amalihi wa fi fi'lihi wallahu ta'ala alam wala am badi maslamalu halibi anye radio bonheur la main kali dala kani kilen nanye numéro men la 655 55 10 55 na wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tanatien mashallah konde tanatien barka dodin amin naam tay ambari maslama lo main kali yese yala wati ben tielu ni musulla relation ma anye men la an kana turunke ala kuma kanna ala ko anye wala taqrabu zina kon kana imado tinyeli le la musuni telu te anye men la ambari makele na lu bera wolete nyom nya muso furu lo kala ila afuru sinye kelen koni ikana kodam na lute ka bankotno kana fo ka fonkoto menkela o kofe ibara bawla ye mayinkali ke o kofe sani ina do aro ye mayinkali ke munu am fana ye menjila musulla ali jon ali kini mado chella menu ma alfuru munu abbe marasali kanedi ka fom fana te che soro fo nimado musulla nimado chella kosa anye deri nyona ayina furu kofe ni ka woke ijere marasalali muse siama ye sena tala wololo abara banchel dina mainkalike allota la ka furu ayina mainkalike o kofe
ka fo na furu ba ma furu nya ka lolla so adi na fo muso nya ko fe a lolla lu ko furu su te da ngoto muso bu e bere furu la an kana njere marasa ala kuma kan la gbeni ne an yera to ala kuma kan ko an kana njere di ele cheme fana ye wo mayin kala wodi ilo ja ye bogbero ikoto men furu la wo furu siye kele koni ka manne munu ka bagongondo yi furu la ya long akela chocho hali furu wo ma bobdu ika manne ni men ka wodi idi wo juru musoro ifana di konte bo ma ka ambe sababa ma ala mo kela men fana ye ben sili wati lere men foni anye sili wati lere mbara fosisen wole ye aye jate menu sini alukoto lere men sila alukana ta lere kelima telefonu kuma konte bo telefonu ma wole amblala nya ke la 25 de anya ke 23 diba ou bien anya ke 24 diba ni ka islamaya jate mina ambe yi kosi islamaya ko silifana selitor lere jon lansara selitor lere jon fitiri selitor lere jon nyanka wati lulong ala ka asiko mena hakrima be afamuna ika montrolon ba ima montrolon ida famu ulo an kosi woma o kafsa kafo mitikili ni miti flame wodi ye mayin kali ke wuluma ulo ame anye menjila woleti mayin mitikili ni miti flame o be kontela wati siama mitikili ni la koni mondro le ka wo jete si jete damina anyi kosi lolla luma kama inkalla si ka lere lu jate mina ka bakotun ka tere jate mina an jere nye an di lere sumawo ma ka an be sababa ma ala mo kala wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi. Naam, tanati mashallah kita tanati dodi Naam. 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 No. Barka. Ambadima kita aye mayin kalila ka ben dinkuna bo mayin kala ni ka sa san ka afo ikoto afo la wati menno ibara woni kita ibara ya wali doro sa yi brobutu ou bien sa yi tabruma ka konkon afo wati nye sa fala ajufala akela jufa sababu kala jankarodu ba ou bien jurule kamina ou bien sababu berela kwani akoni resultat mendi amakanate kwanye wo ko minaladi anye menjila lambade malla ye wala sa berele sana kawa akanate afoni dinkuna bo asobo we fingberedi kwani amasaraka men foni wole ye kanateri di kanateri yere men wodi wole to kubra dinkuna boke nya alamas dinye ile nye butu ka fo sa do me kanate nya se kere nye wa dobre sa nya kanate koni te kana fo ko woni ke kanyi ye dawoma ni ka woke ibara fo akọ parce que kanate li le foni i woni ke nyuma men kala sa do me ko rodi idi wo bere isoro koni woteni illola dinkuna bo sa placila afana yeteni hali momen fana ye lian boburuma lian ni ale kiti fana madoni nyona wo fanu fe ibara samina kukoto akanate la selife koni selilon afala ou bien sunyela ye wala doberele sana ye wonike mentani wodi wo wonike ya placila ala fana di wo saradi ma nya sema kenye afana benima dinna bo fana ta nya sema kinye wo yorodia wati bere ibro idi isema kono woro ala di ya do fana mina parce que ala ka i lanjuru lon o fanfe ka ambe sababa ma ala mo kela mais fana ye ben ka bel lian ta fama
liyan kanate aye sunna le di sunna mento ko sunna mendo jani sunna mendo jani woye lona fe munema cilaba muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fenke a fasani amma alallo ayakela ake wati lo wati be aduma ke islamalo ma frosedi ko mi sili fere luru ye nyemen ko ka woto ko sunna muakkada sunna meno jani ko mi anye sili flamen kala fajir sili nyawdi wolo jani ate frosedi koni alol jani katini sunna tolu ko ka lian kana bo fana kana te fana yeteni koni mom membra lian kana te yi ka fo netta ke fefefe dine fente ya long ka fo ibrahim senata modi wo kon ka ben abra dine maloni fe menuma afoni kwani abunye abra wo doya ni ka wo doya wo yekala sababu di ki bla senata dunlo idi jaraki mema nyala mi jateke adi terene ka ben yaslama ya jatima ulo ayesuna mu akadalidi di mayati fanani nya che sorola nya kalian kenet kanate adim beyi duna woro amusu beyi duna woro ayadimaya beyi dena wolian kelina ulo chebakro menyi luko lutidi nya wo kalian kelin kanate wodi lu kono mo be wasa liankuro nya ka an be sababa ma ala mo kala wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ambadi maslamalu toujours anye na radio bonheur la mayinkali ni jabiri wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Donc naam. 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 Tay barakallahu fikum ambari maslamalu sinataye kambrin siyaman sorola ay demsen siyaman sorola hali mente kambrin di momente demsen di sinataye wo sorola tilaye menjla anna sallallahu alayhi wa sallam nya momen ka sinatawo doke ala ka sutra lay koka yijere sutra yitube yini ala te kwani atenda haynye ye waylo jamatema mbarakani ke fuka tombono fuka menke ikana oke nika oke ibra ala ka sutra men lay koka ibra wo sutra farasa ala ye dolu sutra la dunia ka sutra skiyama long ka ben awoni ke nyumama kwani aye fola feme ma farlo ko me ya burula wole warala ne ama kasinata doluke ulo tonte bola ambaraya nya ka ben islamaya luwatia hali islamaya luwa annala mo men nasorola ateda haynye ka fo yide na la ka agbisi ka gbenya keme boro ka ben kwa bara kanike iye menkela islamaya ka slagbere di imma islamaya gbenya tambo aro ou bien somboro te woye jamana le bro woye kiti menye jamana bro am beye men koro wule ya fala nya ke amma ke nya aluma ke alade aluma yinka ile tate woro itaye munero ide mbarakani ke jodon jate weminani bro sistema ya ka wolwa di ima kuyden jodon woni tombo te kelindi idi demson naka a jodon ka ben abratinyeli ke ifana di idin chem naka a jodon ka ben abratinyeli ke woni tombo te kelindi tombo ye jamana tale di aye almamin ba men blani be kuna jamana kono wole ya fola aliya keta paso ke tombo akiti kasia ama flele yoro kasia afanani a hakrisi yoro kasia anye wejila ambari malla mo membra senata doke ilo jayi jere sutra ifana yutube ine ala te yi ala madia ko ala ye okolo koto inye koni kani lo tirela ka fo mbra ketan fo ayi ketan ne tube broma hali ye tube men majila lawdi asiamano ye mo berele makaran kawdi o brake idi o jur musoro ala ka sutra men fana di ma
ima o sutura ima o ibra o warasa kan be sababa ala mo kala wallahu ta'ala alam lo ki wote kiti sanzela kiti juna woye a place la wolo den juna wulu te chetala wulu te duna chelo koni anye men fola mbali manla kiti su menu ten alo duni kuma siamayi akono mo defo ten nyama chedi do mele den juna di che alele ka lumme mara nyama cheda ma fitna di boro koni wokorole amala sonkunyuma sinamaya jo majila ala fucheta wati sino ale ka doni soro chelo jorome wo jorolo la kan islamaya fana buru adi do soro koni ate fola wo ma ko che ay fola wo ma ko ka molu so solita yi idi modolu so momen ye madoni sutila momen sani momen madoni wula idi doni tiala wo almamilu yo jete sila kafo ile memina wo jete silu yi koni ay fola mema ko che alete wo foitara wolo wo ditayi almamilu bro ante se wo be warawara la asidia menno koni abela ban yi munedi de men soroni furu kono wole ye che tala mema soro furu kono aye asoro nyele feba kana to furu kera ou bien furu kenini furu aye den siaman soro furu ko aluye furu sa furu bere masi munu aluye kaniko kotono ka dongbere soro nyama soro furu kono butu ani dolu tekela kiti kelendi islamaya kono wodoye kela ka tel lamara ka denu la kana ka fo denu kana la free denu ye kela ka fo denu ye alubodi alon ibra do siamantien ye jamana lu kono ten wole ye kela ka fo denu soronya wati siama woye amblala jodo la dono jamana ni sulu kono ani lulu kono mente jo berberdi ka islamaya jo la sabate anya lulu ma ala mo kala wallahu ta'ala a'lam. halibi anye radio bonheur la numéro menuka ka woleli ke wole numéro 669 88 46 46 numéro tokeli 655 55 10 55 numéro fana tokeli. Alors assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na tanati na balkan ambali ma aye mayinkali kala ka ben kodolu nara ka don adamadenu hakiri lo ka don aluni alaya seriyate o miliya ye nala wati siama mo siama ye karo idi miliya kura do ye ala ya dalilu nyini kitabun alaya kurana kono ani chiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya kitabu kono itte asoro o dole ye ka furu den jo mena kwani woye landa mendi idi jamana doluye ulute furu ke idi landa doluye ulute furu ke fo jomenen la jomenen bra karo men bonite nya ke ni domba karo di nya bola koro aludina ka furu ke okoro kwani dolu fanani ka okodon okoro yi munedi ka fo an tebben kwanye furu ke karo menna afana yiteni rajaba aluye ko siaman tala kan nara rajaba la on mana oni seria te sila kelinka anya menjila la ambali malla karo mabbo ambrola ka fo furute kala karo menna abe karo mendiba abe rajaba diba abe sunkaro diba landa ye ko dolula dona molu bara diri ala aluya jila ko akenya le wodi seria bro koni landa le wodi komi andiri na la nyamen ka mo siama ye furu kala sunkaro makononna furu ka asi sunkaro makononna wo ye landadi koni nyi ka jetesi nete furu ka fo sunkaro makononna ibra kula don mentebe koni nya bene ya watima
ou bien ko do le jati sini bro ya fe ka ben ma o te ko jondi kuma lo surnya bro ma furu disekala kalo kelenkelena bela furu disekala tere kelenkelena bela furu disekala loche bero furu sini sarati dana mando menkanya o dafala akala suloba akala tere loba akala jamaroba ou bien atenya momen ko akala wulinyana furu bara dafa afanani asarati bara mina de membra sorolo adi jere woroya adi wo kitita membra ka wonye wote jere woya kitita la wallahu ta'ala a'lam. Wolo halibi anye radio bonheur la anye mayinkali dala kani kilen nanye naam. Assalamu alaikum warahmatullah. Naam. Wa alaikum salam warahmatullah. Naam, radio le mayinkali men mune ife. Naam. Alaikum salam warahmatullah. Ya mayinkali di antro ila mashallah kuma tanati ya mayinkali di antro ila no ambadi mayi mayinkali la joro men ko mo membra kanike aka ka bisil islamaya bro ka ajodon ay fola o ma ko tombo wole ye mo nyama furumunu wole ye gbenya kemedi koni ale kono firi ni joro men ma wole tin ko wotaro sisen ko eski islamaya seriya dole wodi afo ataro o korote ka fo islamaya seriya brabo annoro momenu ka ake ulule bani amma ka ben sababu ma aluye sababu menu fola koni islamaya kiti woye annoro nya momenu ka ke komi jamana kantilu jamana zuzli akiti tebalu a fama dakunun la nya uluma ke ala koto uluma ininkala koni ile menye lukono ile denjele kakanike afoni ile nye ikana fo ko ne ye tombo aro nete tom ile te tombo badi nya jamana ma atombo la da hainye jamana ke ka fo amala da hainye woye jurumule di jamana kantiluma ala de aluma yinka wodi itaye meye aro wole ye ide jodon hala sorola ton yi koni wote ile ta jodon bola ye aye fola wa maslama ya kono ko at-ta'zir lolla luka wo benya dilana aye kitabulu kono akitabu afana kuma kan la gbeni nen ko sin kuma kan na kalo surunye ka fo tonte pola sisen o korote ko ala yakiti brasanse ala yakiti ya noro momenu ka kenya wo ma ake ala di wo mainika koni elemente ake boadi nyile ka ke ibra fotike itaye munedi wole idin jodon di idi jodon woke momenu ka alata tombo ye wokoto woluni alate kuma koroye mendi wole wodi wolo am fan jere ya yina tompo nyanka adala ka fo beita diananke nya tombo mensila jilila bono ni anka wodala ka idi mo siama jilila bonu yete grupu dolugro mo dolugro joro dolu dia adi ko siaman la don jamana kono ulumanka ka don wolo ko menuka ka ke jamana buru ali woto jamana buru men ye ile tada kuna luma itake ni le mitake aladi le mayinka nya jamana matake jamana aladi jamana mayinka jamana kantilu mayinka wolo nya beki illo dia ate tielike nya ikilo lo dia gbero yimanka kilo yoromen adi tieli bereke men tieli fanka ka bon ka timi tombo ka wallahu ta'ala alam wala ambadi maslamalo halibi anye radio bonheur la
anye radio bonheur la mayinkali menu dala kani weleye numéro maintenant 655 55 10 55. Alors assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors assalamu alaikum wa rahmatullah. John kanye ye welele kala ka bamen. Mashallah, sumamboti ya tanati nikel wallahi naam naam balkan branye ko sabe ambade mas wa alaikum salam wa rahmatullah ambade maslamalu ambade maye kumala joro men kate alwi hakrisiya fe de ko sabe slamaya ye men fola jukoro molu hakete bina men ye lala a hakri la wati do hali moment islamadi hali asebela le kafo adondo jahannama le fe ale ko ya dunya te to be kala ay ko to kiyama kala jahannama le kono nya hake kala ima ile donto aljina ite dun la aljina fe fu jahannama de hake me ima fa yise ko ka boyima ulo odole ye jurudi ni ye juruta ibadi mamma ilo ja ya nyanyinde ulo anye juruta mabben ka juruta la doya an kana juruta fan barani koni ni ka juruta hake yiburu ka foyi islamaya ka wodala ka inye anye kumala fanfla benye islamaya daminara o kiti tere munedi nyamo men ka juruta tila makai isilila mo ma fe fo aya juru garanti ye fo aye selike amma nya garanti ma fo ate selika ma o fonte kumbera la ka fo islamate de islamma berebere le ye koni aye hake me ya mawdi akani ikuna bawla kiyamalo garanti ta ye bola wala ko ka ademen akana troya gbere soro aya sayafe ulo ambari maslamalu anyi hamis juru la munu an kana tronke juru ko la fe adomantani ba abuma bale ba an kana tronke ala ulo anye menjila la wolete ni ka juru garanti ta ikata woni ke mena ku yibade mamma deme parce que atese bola kabru kono tuka juru men sara ile koto asara men kala wodi ala koto bere le dilaima ala fanadi ibo igbara koro itese igbana folo menna comme ibade nyame ka atisa agbana folo wala butu atisi kosi la ka juru men sara ile bara ala sababu ke abra agban furun te du mena anyete abra wanyete ala fanadi ile la agban man farraja an muslim kurba farraja Allah anhu fi dunya wal akhirah ala fanani ala yemen kala islama klinkilna benye wole wodi ni ka garanti ta ilo jai amafa parce que atena bola troya la fo juru ye bo ana nya juru do mabba ma fo kiyamalon afanani ile ka garanti menta wodi ifana di mainka ni kala ulama kala wuli molo hakelo tinyema ifana di mainka woma kon ni ki seko ke ya male ko fo asema ke inye ilo je imadu islamalula ulo ambade maslamalu nyoma de menjoro mendoli ye wuleti nyalu ka albadi mayi abarasa mo bara a garanti ta mo mentesi ajuru sarala saraka nyuma ka fo imfa barasa doli ye wala nisi ba kana tela ka fo amfa ya ceremony leti nisi o kana te ko to ye juru do ye mo mendola wodi ye wawo walita ka diwo maka fo akai juru saradi ibadi ma men sala woron ika a garanti ta imma ajuru saramunu mbara mendi kosa ala ye wo saradi mfa mensani na mensani ndi mensani muso mensani nke mensani ibara saraka bo ifa mensani adis breyi soro i hakilite breyi mema afana breyi di kose ima ulo kuma beyi burla muneka nyamo menka wo garanti suta ilo ja yi asara ifana yi don ibadi maluko ka mbara garanti tadi garanti me akagbere ma
kɔni ni silamɛ badima kana tɔɔrɔya sɔrɔ kaburu kɔnɔ a kana tɔɔrɔya sɔrɔ an bɛɛ bɔtɔ kɛnɛ ka lon mɛn na alu ye n dɛmɛ an y'a juru sara surtout badima lu surtout kabila kɔnɔmɔ lu surtout sunji kelen mɔ lu alu la ja badenya ye yina jɔrɔ mɛn wole ten saraka bɔdiya dɔ bɛrɛbɛrɛ dɔ ye jɔrɔ mɛn na wole ten wala a ye ko ba le di i kana di i baden hakɛ ye tunu kuma siama ye o kɔnɔ an ka o kuma bɛɛ le fɔ o di silamaya tɛ sɔnna fe k'a fɔ i baden hakɛ ye tunu hala sɔrɔla a bara sa ko ka hali ɲɔgɔn makaran a bɛ a ɲɛna waati min na ani a bɛ a bara sa waati min na ko a ye ɲɔgɔn makaran waati n'i do ka i baden makaran ala ye makaran ka ala kɛ an bɛɛ makaran ba di ala m'o kɛra jurulu ka jurulu sara an ma ala m'o kɛra cila tere do menu kɛra o dɔ le ye a tere silana ko menu ye o dɔ le ye juru ye bunye a ma o fana lɔ an ka do kɛ ko menu na k'i mabɔ a la ɲa i tɛ juru ta la i mako gbɛrɛn tɛ ye i kana juru ta fefe wallahu ta'ala a'lam. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Balka dodi. Naam. 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 Balka ambalima hali bi an ka kuma mɛnna don ɲɔgɔn kɔnɔ o di k'a fɔ i ka juru tɛ benna i ka mɔgɔ min ka juru ta o di n y'a sala n y'a juru masara a ma laha a so kɛ a bɛɛ y'i kɔsi la kumakan min ma o le ye cilaba muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a ye sabacɛ fila min kɛra dɔ sala a badima ka a juru garanti ta garanti o ta kɔ lon a bara cɛ yen ibara i baden ye juru sara an masara munu masɔrɔ munu a cila ko iya sara de lon dɔ kɛla a ko cila ɲɛ ko cila ka maɲinikali kɛ ka jila an na ka fɔ cila hami tɛrɛ juru garanti ko le o maɲinikali jaabi kɛra mun a n bara sara cila ko al'an i baden bara laha kaburu kɔnɔ dutu tant que i ma sara munu a tun ma laha munu wolo an kana yen k'a fɔ an na landale ala n bara garanti ta ko bara ban ale tɛ wuli de i y'a fɛ ala wuri ni ko i baden ne ye laha kaburu kɔnɔ a fana ye maɲinikali min kɛtɔ kaburu kɔfɛ n y'a kɛ ni an bɛɛ ya kɛnɛ gbɛ di ko maɲinikali o ye nɔya ma juru saralon o y'a sɔrɔ juru tɛ a la ya ala wuri ni wele ma ni le fana ka a kɛ ka a juru sara i baden ma ɲɛ i ya lɔn i di gban fɔlɔ na i hakili tɛ i gban ma fɔlɔ mɛn na ala di hɛrɛ siaman kɛ i ɲɛ a bɛɛ la wuri ni min ma wale o di an kana toron juruko la wolo i baden tɛ lahala tete ko an bara kɛ cérémonie di ne bara lɔ a garanti la i don min lɔ a garanti la n'i lɔla a garanti su la n ka kumakan min fɔ ne se kɔ o ma kɔ i ye hami a la i ye don i badema lu ka da kɔkɔ lu ka la kunu ka du kɔtɔ bɛɛ kɛ ala ye juru ye sara a ma n'i ka o kɛ e de bara laha e baden fana bara laha wallahu ta'ala a'lam. Naam, salamu alaikum wa rahmatullah. Naam, jɔn kan ye weleli kɛla ka bɔ min? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Amina. Naam. Naam. Balkan an badima ye maɲinikali la waati siyama ale ya taama siyama ye bɛnna fitiri waati ma o y'a sɔrɔla yɔrɔdiya a tɛ sa selila yɔrɔ mɛn an ye mɛn dilala an badima la n y'a sɔrɔla denkɛrɛya y'i bolo k'a fɔ lɔn i ta ko kɛɲale ye wodi a ye a dalilu ɲɛ min fɔ nin ko a y'a sɔrɔla circulation nɔ
a kenya nyuma yemendi illo circulation nyefe yato ye fe yi selimunu ebra ban idi don circulation no idi selito surtout fitri wati nya wo sela yi fitri selimunu o braban ye don circulation no mune ko son mo siama ye don circulation no mombri ko kaba muto ko kaba ko joro ka jam atese asedi alo jona fitrite awati soro afanate laha ayela ban ani fitri ni safo le la kafona le wati be ale brola ka ben adoye so kono de lu menu ko kwa seli kafon o de lu defante ale bro nyakela lullun kolete ya wati sanze akenya nyuma le wodi mo siama fana ye okena comme mo meni ye bola envie adi aya mombri la lo fitri seli bra ban adi aya seli ke ka do mombri kono asiamano ani mo menu froyam tesi kono o siama dona nyom fe wati me dona te mititan lolu wati dolla al beddu don kelendi ibiri seli ke am tesi fana ma ise akenya nyuma le wodi woya dilala ko mo hamini aya dinera koni nyaki la sorole butudo ate lon kodi itola londo la ibarala circulation no komi modoli ekela mombri kono itese mombri la lola adi molu troya ni do tise a continuer ni ka continuer seli de foyko ala jere ko anye fattaqullaha mastata'tum walu yesila ala nye jatila aliseko damala itaseko damala yodi ni nala wala to sa fiti seli barabban fiti seli ban wodi wo make isiro koro ye fitiri selimunu ibraba fatiri sella nya soro la safo wati brase ye safo tun ala ate frosa de ko ye wati bla alute koni anyi kuma la se kala se kotuno parce que ay mo siamana soro la abraka mo men lolon kodi même beni mima kafo ye wati sanze ye selika munu parce que ika wanye feba ika selika ba circulation wodi imina nyaadu kimina ibra basilila ibra ala tafanke ifanani ibra laha akanya nyuma yewudi kona ye mo mena soro la kelin afana nyata yinyana itisi lola ka selike nyiki lo ka selike idi toro ya gbere soro ya moto du suyen ou bien mombiri la lo diete ou bien de lubre ye de lumen fana ye mo islama ye nyadu na de lusumen dollo idise nyase wati sela iduna luma wati meno idi selike kabelle harama ila la meno wallahu ta'ala a'lam wala ambadi maslamalo halibi anye radio bonheur anye awati le makadi naam assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah wa alaykum salam wa rahmatullah na tanati masha Allah magasuba balkan alhamdulillah ko balkan naam naam ambadima muso ayema ni kalikala cheme ye muso ya kun akasla kelendi abe keleni fladiba ou bien abe flani sabani nani diba ay eske adani anye aye lian san kelenye duno ou bien gbe yere la kadolu toyi anye menjila la ambadima la ye lian membola lukono mo betale wudi hali muso tolu ma lian sorobtu abede ni lian kele menela lian na seya oye subo la seya di anta fala ka fo mo men ko to lian be ko to afale menal lukono wodi woye ko jondi anya kuma teyi koni wasali dike ka fo te kilim bara lian bo adi muso nani adi wollo dieta afana di dentam dina son monu lu kono akala mondi ba akala bisabadi ba adi o kelen di o bebo nya de luti ka afwa kwani nya luti ya fe mo me ya fe ka dogbere fwa akoka asiamono o te ko jondi akoni
Menye a fola wala kwa ye ko bereke a muso donye a do be ka kan ko doro aye muso do la fisaya uma aye sila alanye de aye sila alanye liamboye alabato ledi amrake alabato la anye alabato fina denkere ye ambro kwan ko do sara sorola menna kwani bato do lubraka ambro silemoni di kafo aye kela tane bi fanya keti anyi loja anyi wotui ulo lianye foala ni kiti dolla tono dolle sorola kone ate sorola dunia de aye sorola wati lo kosi tikela wati menoro ulo ibrake ya lian foala fin yeke ama tie fendi yimma bola akela lian kodiba akela kubra diba nya musufla kala ikun ate da haynye yido la fse dodi ka ben soli koma mafo kodo yikeyi me do me masalan kodo yikeyi musulu tekelindi meno musu do me mankene ye walita ka don wo ya basiro imma basi mo me kenyani imma basi walidi woma ka benja karute wala wote ko yondi kon alube ma ko ye lianta ka dikilema ka toluto ye laja ye woto yede suno inna nyatina benakiya malo molu ye buribur la ko dunya wate menno ele natole itama ko bani ifani anyulo jankani fandi wallahu ta'ala a'lam. Naam ambadi maslamalu halibi anyi radio bonheur la wati mem ambrukta kado. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam, jonkani yewuleli kala kabani. Mashallah, kita tanati dodi amina balkalam naam balkan ambadi maslamalu ambadi mayi mayin kalila jorome anka ki hakirisi ne kuma men foni mayin kalin mentemini ne wala siko fin nya ala batoli saraye sorola men na kiyamalo ye iloja ye wo kenyama ala di saramena ala di saranyuma di mameno koni andirini akela tani kusa molu ya fo kusa aiketan anye kusa to ye batorode akenya nyuma ye mendi anye wuta idi mo siama ye heji duma mo benye mo siama ye ayafe ka analadia ka afaladia ka ya mo badoladia meye blala akono kwanya la wa heji la waye kubadi waye ko brebere di mune ko son waya dine kanu le afariro ni ka mola wa hejila ika aljinele kanu anye mune ko son akwasito le ka bo hejila alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna heji brebere ala isra nyuma mendila woro wole ka aljineta ka di imma yi aljinele nyinina atinye ko ne ambali maslama lo nya mafle ye mo mena wala hejila ake ceremony bruma kosa ayefo abramo tana hegi abramo lurla hegi mako breye wo kabon hegi di ya maflede ide modo yin aye mola wala hegi la ati sinye flana le odi asi sinye sabana le odi sinye flana ni sabana woye makafoni ledi ajuna menkeni wodi wasake nya ko don nala men kabon komi do kuntur toto kodoro jankaro buruma juru buruma maloya buruma ubien ko gbere buruma ko meye mo siti la dunia te kono ike ka fo ka wali doro wati do la wo bre yi bonyela komi wo kullani gbela nyemenka lolla li siama fola o kuro ulo lolla do lutere yi
a wato heji la nya ka fantan do ye konkoto le ye foi taburo adi aya heji walita ka di wuma ka fo wato heji menate ko min brasi juna ke brasi flana ke makono ne menta ka di brokuru man kelendi o kafsama ko ni wa heji la ala fana di here siaman ke o kuro ulo anye molu mafle ambra ke molu la wala heji la a alabato fan anye wala bonye ka tingi ase moni fanka ulo anye badi maslamado nyanka ujuro mafle andi brayi soro anko do na menkela fana di o na flamina mo siaman fana ye molu la wala heji la ale ma heji ke munu ilo jayi heji ke ou bien ye mo gbere tayi fe ali wa heji la o kapsa ani nyonu makaran dunia te fandoli ye o nyon makaran nya woni heji kala heji ye kela mo ma frosele di mo me ase anye awari yabro afankaya la afanani semme yabro koni walite mo membro amankene ala ko ma ko heji tawma kiyamalo latana o mayni kala aya heji kuma heji man kalite ama an wajate mina wallahu ta'ala a'lam amma de maslamalo halibi radio bonheur na wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc kan yewuli kala ka bammi mashallah tana de vam na nichi na Naam. 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 Balkan. Naam, fiana. Naam. 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 Balkan, barakallahu fik. Naam. Yalo suyen. Naam. Naam. Naam, Balkan. Barakallahu fikum biya ma ingali nyayi ala mo besaba ma barakallahu fikum wa bade ma yani as'aluk amba de may kala joro sabale dia am fanani komi radio wati kado ambra kan may kali kala ani alo surunye molu dise amajuna may kali ajuna juru baraka mo menna molu mallon ka fo juru yemmi a sarato di wolo ambade maslamalo nya mo men sala aya juru ti maye juru do ala woye ani alate ala ye ilo la mu'minin do la juru sarala islamaya damnala tila tere molu frosela atete selila moluma koni islamaya ye fanka soro wati menno wali islamaya kesulabtu tila tere isila belema hala soro la juru ye ala nya tere mayin kalike
juru muni yala ya fo kwali wa silamaya ci su kono ka a juru sara wole tere kala silamaya la bana ulo nya mo men ka juruta ka fo ko ili koto asara lale koni asara makeinye ala loni ya juru sara wala surtout amalon ka fo a juru yemin han fo kiyamalon asemano ala islamalu sutrala woro an koni ka mennon an yi loja ka wulu juru sara molo hake kana la gboro mais ye ben almamini maingali flana ni asabana ma oleye celebra korota wati dolla modo le do lu kala do aye wodo kenya kasia anye menjila la islamalla do men foni ko ka ke wati meno anye wulke wati imma da lusro mena wotoi anye wultoy wati anye lolla mainka mentere men kala ba mentekala wodita ye lolla lugro misrullah asabana menye be almami ya kumakani almami franco ya komenuma membeli amba de makema aye ikosi ka don almami ka bon kono ka nyagilala ka kumakan nyumalu fanye ne kodo yina ni ya yina fotidi wolete almami franco fanani ne meyina fotidi almami ye la moy kumakan nyuma fola almami ye ka ala li bon ne kono itilo la kenema ka asonu fo komi ya mo baye ya ko yikala nyame ka wallahu ta'ala alam ambali maslamalo wati me yambrobtu awati kado ambra man kalime no kay anyi alo surunye kusa mo siamay linna na assalamu alaikum wa rahmatullah tanati en fam dodi mashallah jabi tanati na dodi man kalimu ne ife na no no tay no tay nyama fli na yep no tay balkan ambade maye mayin kalimen na mayin kalilo sunye munedi dimso fabarakei ani mo barakei akela afadomandi ba ubi afakorom chediba jonka ka muso di kema ambade maslamalo slamaya kono slamaya ka pouvoir di fa yerele ma demboni fa men sorofe slamaya ka pouvoir di wolema ko alele ye son ka den di chema ou bien ama son nya sorola ale ye modi slamaya ko mom a hakri dafani ayadine dafani afana ye ko la wala dine slalete nya sorola a hakri te
ou bien a seni ou bien kodo ye aye ibana kodo ka we silamaya ro fona we kuma beredi koni silamaya ka fanka di chelima anya landa ye menkela ka kola timi modo makabla kono akala dina bandi ba akala koroche badi ba akala finge di ba weye aye fala woma atawki silamaya fana ka wulada koni afla bara nyono fo ile ka mole bla ko yi wa fensan ati ko ko na fensan ko mabo ile ta fala ko fo weye sa ile ye am fa do manio fa bombao do muso do che bombao o beye fa yere me aboni mo men suru fe islamaya kono abeye we ate chelela hala sorola akakoro adi islamaya itabruma fankai che yere lela alukana nya che men fo amadinero fo amalan amakolo fo me dinero fo aye fankadi che ma adin yakoro hali anya landa anta fola atekedi anya landa labare kona ye do denti yere ka bon kono ka adiyini ka adamsu la wajorodia mendiani anye woli kan islamaya kono anye wojete mina detail siamana inshallah komi kuma la bana ambina telephone numéro du toyi ambina wojete iluka wati wallahu ta'ala alam nam halibi anye wati men korobtu awati ka do radio bonheur wati meyambro akado 655 55 10 55 623 62 62 63 نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم دادي نعم Waalaikum salam wa rahmatullahi mado ayema inkalila aleduna misri la almamiye safo siri la ayaji ko almamiye fitir siri la aduna wonike ka anyema ni la wonike o kanyi kwani seli adi seli ke nyama adi se fitiri bena jate memma nya seli bana nya seli ni ka seli fitiri seli mo kofe mo menye safo seli la seli nyamina siamambare afan siamambare boni nyoma alto sokilendi akenya brebre mendi woro iduna menorotu ni ka se ka fo ibraba ye o ke yana fladi ye fitiri seli kotno ye na safo seli o kofe woli kanyi abedi ditei be kono ye iduni woni ke men kawdi idi wo seli abara la yina du seli bra compliqué lo nan ne do mendi ile bra ye abara ke lo nan di ditei siama menu foni ile o ika o tui seli bang ika fitiri seli ko kana safo seli ko fe wo kan woli kan koni nya sorola aditei menu dibbe amabake aditei ka do woli ni bena lo flak toma ika lo fla osili idu ta fe ka seli wo annuler ya fe ka continuer idi se lo kelen seli la ko ka parce que idu ni woni ke men ko ka wo e fitirdi wolo complication siamamba le ye menno asiamano o detail be te sekela wati menno ani koni ye se men fola slama lunye mo di se seli la mo ko fe nya alu woni ke fola nyonko koni nya seli kenya lu fola nyonko sani i yere bla mayinkali siamambaro seli do ye aye ko mendi asara ye minala sayale kofe abeni ba abeninte wo ye lona sayale kofe denkere meno ye wota wallahu ta'ala a'lam ambali maslamalo halibi anye radio bonheur la 623 62 62 alaykum salam wa rahmatullah jonka Balkan. Naam. Naam. Barakallahu fiik.
Balkash. Balka. Balka. Balka ambad. Balka ambad. Amin. Jazakallah khair. Barakallah. Inshallah. Kuma dike uluka. Ambadi ma slama aye men lala ko ka hami almamilla. An fana ye men lala ka almami kilente. Mo baranun susu ye silamaya kono silamaya fan dɔ le ye burukuru nu alimami kelen tɛ i ka mɔɔ seenu ye aladiana ne ye mɔɔ seenu ka o la dɛmɛ a kɛla denbati dudi den seyana ma luti den seyana ma mɔɔ jankarotɔ mɔɔ fɛn fɛn ɲɔgɔn dɛmɛ o ye silamaya buruma dɔ le di k'an bɛ saba ma ala ma o kɛla an balima silama do an ye radio bonheur waati mɛn y'an bolo tu a meti seni an bolo wole numéro ye woleli ye kɛra numéro maintenant 655 55 10 55 naam salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah tanaten naam balkan naam ya numéro ya main kali di naam 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 barka alaikum salam wa rahmatullah an badi ma na ye kuma la joro men kani aye ko badi kuma be koro ye munedi sinama brebre to ma se men foni ci daba muhammad sallallahu alaihi wasallam wali mu fulani abela dana mo kilin kono mo men nafa ye mo lu ko wali ka fisa mo bedi afana ni mo men troya boni a troya tisila doma ko mo le ka fisa bedi o bela dana kuma kilin kono ikana son i troya yese moluma hala sorola ye ala batole la aye fana nya men kati nya sorola menen ye molu torola idisi selila dibilo nya sorola troya ye molu sorola ka benya la kununi ma dolu wato baraka dia jona dolu nya baramate adi troya brelsa aluma tere kono ou bien fajirse yere di fo beko ka ben kule wuri la sufe nya nala wada kuna ilo ja ye ya seli ke watiro e ya troya tese molu ma ifana yake nyama ite molu la kunu nyame ka yi wuri doni ikuma kan kana se molu ma nya sorola ka fa te ben fete fuye molu troya le ye seli ye wotoyi parce que nafa me yina ibrodi ay troya menasela di boye am bari maslamalu am fana mo men fana ye sunoro ni kallo a troya fana tele koka ikana inya do mo me seli la wodi ikana inya do woni kero adulle aye seli kala wodi akono gbeni alanye ala fana tafe ka troya la seluma alu fana ye ademe aye seli kala nyemen ka nyon fam groma a troya tese moluka aye fam fla bere anye o beje temina o pekoro le kwanye bebun kono ka nyon blaslaka wallahu ta'ala alam. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allo, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ambari maslamalu wati me yambrubtu akado. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jonkan yewli kala ka bonni. Masha Allah, Mr. Bari tanati yen. Nike. Naam, dadi. Naam.
barakallahu fikum ambadima bari aye mayinkali kala anka mayinkali men jabi bi ñakeni añi karo men tere junaro bi dolu aye tere filana konte fana lo dolu buro wole ye wo tere tan silamaya ka no sun kwanye wo sundo mune ko son alaka nabi ilahi musa alaka ala kisi ka bo a juma ka ben flauna trafe ka troya men la akoka alaka la kisi o diala dinemo men timini samanye a diala wulunye wuri asundo na tila ko kwanye asundo anni tila la semo be anu ne tadi ate betadi ayan ne tadi wolu bunye baraka ko men no kwanye osundo komi motolu ye osundo na tere tama kwanye loja anye anni dolu ye fran anye tele kelen do anye ou bien tele don kelen do akofe wole ye bena atere junale ye bi anye konte minabtu atere tan ye bena menma anye almamilu maynika jate si menu yala atere junale ye bi ou bien atere flanale ye bi nya atere tan benton menma atere konondo benton menma atere tani kelen benton menma anye wo jate mina anye wo sundo a meno briyani menye allo tiki le wole ye tere tan di anye lo jawo kana fa anko wallahu ta'ala a'lam ambari maslamalo halibi anye radio bonheur watila ban menu ye ombroktu wole tin 663 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46 wala min kali dala kani momen naam assalamu alaikum warahmatullah ambade ma doli lin ko atasorola wala halibi min kali na wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh naam jonkan yewulil kala kabo min mashallah isibalde tuge kalu kanati na amina amina na na no no barakallahu fikum ambade may main kalila mommeye wutiri selila ibri wuri wati lo wutiri seli wati brabam parce que wutiri seli dan ye fajiri di ya fajiri seli labdu anye fajiri lo fla seli kawa fajiri jere seli nya o fana ye lo fla di wutiru seli lo ye momme na worotu idi se momme nya allo ila ka juru sara ye ajuru sara seli wati la da hanin ko wara seli wati ro wala wara seli menu ye kala parce que momme barabam fajiri seli la ite seli bere kala du fotere ye bo akenya bere mendi woro wolewdi ni ka seli ke fajiri seli lo fla barabam ibra salamu alaykum bla yilo asiama ye bena lere kele miti ta anilo kasi lere kele miti mondo la seli barabam yilo ja ikana seli bere ke du fajiri seli ko mafo tere ye bo tere dore ye bola wati menno aya fola marabkano ko shuru ko tere bo wati ya seli wati bawma ni ka men soro ka law ko ka asiamano aladi wa min ila wallahu ta'ala a'lam na ambade maslamalu halibi mainkali menunu ye kalon mo siama ye oliya fe ka mainkali de midi woni alhamdulillah radio bonheur adala kani kirin na benye wati siama anye be barka bola am fana yala dalila an kam men fo ka ambe sababu mama wolo ala mo kala foti men baraka an burula anya la dalila ka ambe makoto ala mo kala abela wala islamaya la dianye ma ka islamaya ka ala dianye to am farilo abara nyuma me bencila tata islama ka obla ahari ala mo kala anyi minanyo ma radio bonheur mena ka baraka don ni atini akoti bero abaraka bo bero
kal besara ka ambela ka fon jine kono ala mo kala al badima le kan tere docteur Ali an fana ni comme mo siamai ya numéro un des ya numéro blala wole ye 662 95 57 79 662 95 57 79 areba le yodi Orange 620 et OSB signé fla 133 620 133 anye kilikilina befola anye anne ala della anyo ben wati bereka nti ala kasi o wati la baraka ka diam kilikilina be ala mo kala ka san here ka diam be ala mo kala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.